क्या मिस्र में बगावत होने वाली है? क्या अल-सीसी का तख्ता पलट होने वाला है? आखिर मिस्र की हुकूमत ने अनगिनत लोगों को अरेस्ट और गायब क्यों कर दिया? ये सवाल बड़ा है और इस सवाल का जवाब हम देंगे। और उधर खतरे में आ चुका है हर एक इसराइली। लेकिन क्यों? शिन बेत ने आखिर क्यों कहा कि हर यहूदी पर अगवा होने का खतरा मंडरा रहा है? आइए जानते हैं दो बड़ी स्टोरीज में हर एक सवाल का जवाब, लेकिन डिटेल में, इसलिए सब्र से आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा। पहली खबर यह कहती है कि मिस्र में बगावत का डर फैल गया है और अल-सीसी की हुकूमत अपने तख्ता पलट के आसार से घबरा गई है और इसीलिए जेन जी की ऑनलाइन हलचल कुचलने के लिए मिस्र की हुकूमत ने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं। जी, वहां भी जेन जी का ही बवाल लग रहा है। मिस्र में हालात धीरे धीरे उबल रहे हैं। नेपाल और बांग्लादेश के बाद अब मिस्र में भी बगावत की आहट सुनाई दे रही है। अल-सीसी की हुकूमत को अपने तख्ता पलट का इतना खौफ है कि उन्होंने नौजवानों के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। द न्यू अरब की 16 दिसंबर की रिपोर्ट देख लीजिए, पढ़ लीजिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र की सिक्योरिटी फोर्सेस ने दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार किया है। इल्जाम है कि हुकूमत ने डिस्कॉर्ड और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में घुसपैठ करके जेन जी एक्टिविज्म को कुचलने की मुहिम चला रखी है। इजिप्शियन नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि पकड़े गए ज्यादातर लोग नौजवान हैं। कुछ को प्रोसिक्यूटर्स के सामने पेश किया गया, जबकि कई को गायब ही कर दिया गया है। ना उनका कोई ऑफिशियल बयान लिया गया, ना उनके लीगल स्टेटस की किसी को जानकारी है। वो कहां है, किसी को नहीं पता। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अहमद अल-अत्तार हैं, जो मिस्र से ताल्लुक रखते हैं। उनका भी बयान इस रिपोर्ट में है। इस बयान के मुताबिक डिटेनीज को लेकर कोई नई पब्लिक जानकारी सामने नहीं आई है। उन्होंने कहा कि सोर्सेस और पकड़े गए लोगों की हिफाजत के लिए कई अहम बातें उजागर नहीं की जा सकती। रिपोर्ट दोस्तों बताती है कि मिस्र की हुकूमत सालों से ऑनलाइन एक्टिविज्म या सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बनने वाले माहौल पर नजर रखे हुए है। सरकार का तरीका भी वही पुराना है। यूथ ग्रुप्स जैसे नकली ग्रुप्स बनाकर उन्हीं जैसे पोस्ट और डिजाइन इस्तेमाल करना, फिर उन्हें जाल में फंसाकर उनकी गिरफ्तारियां करना, यानी नकली बनकर असलियों को फंसाना। फतह अल-सीसी की हुकूमत को असल डर जेन जी यानी जनरेशन जेड से है, क्योंकि ये जनरेशन सोशल मीडिया में माहिर है। ये करप्शन पर सवाल उठाती है, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही की मांग करती है, गरीबी, बेरोजगारी और सोशल इनइक्वालिटी के खिलाफ खुली बात करती है। यही वजह है कि मिस्र की हुकूमत की नींद उड़ चुकी है। यूएन एस्टिमेट्स के मुताबिक दुनिया में जेन जी की तादाद करीब 1.86 अरब, लगभग 2 अरब है। सिर्फ मिस्र में ही लगभग 4 करोड़ जेन जी नौजवान मौजूद हैं और यही नंबर हुकूमत को डरा रहा है, क्योंकि हुकूमत पलटने के लिए काफी है। पिछले कुछ सालों में कीनिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नेपाल और मोरक्को में जेन जी प्रोटेस्ट सड़कों तक पहुंचे। मोरक्को में ऑनलाइन से स्ट्रीट तक आंदोलन पहुंचते ही मिस्र की सिक्योरिटी एजेंसीज चौकन्नी हो गई थी। हालांकि डिस्कॉर्ड को ब्लॉक करने की खबरों से इनकार किया गया, लेकिन यूजर्स का कहना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सालों से हैवी मॉनिटरिंग में, निगरानी में है। 2018 से ही एक्सेस में दिक्कतें रिपोर्ट होती रही हैं। अब डिस्कॉर्ड पर खुलेआम कॉल्स दिए जा रहे हैं मिलिट्री रूल खत्म करने, पीसफुल पॉलिटिकल चेंज यानी कि एक अमन के तरीके से हुकूमत का बदलाव या हुकूमत बदलने की मांग, और रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है। रेवोल्यूशन ऑफ द जॉइंट्स जैसे स्लोगन के तहत यूथ से ऑर्गेनाइज होने की अपील की जा रही है मिस्र में, और फातह अल-सीसी इसी बात से घबरा रहे हैं। जेन जी 002 इजिप्ट नाम का मूवमेंट खुद को ना पॉलिटिकल पार्टी बताता है, ना रिलीजियस ग्रुप, बल्कि एक यूथ मूवमेंट बताता है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और नॉन वायलेंट चेंज की बात करता है। पैन अरब जर्नलिस्ट हैं जो इस चीज़ों पर, इन बातों पर अपनी राय रख रहे हैं। वो कहते हैं कि डिस्कॉर्ड डिस्कशंस में ज़मीनों की बिक्री, आवाम पर कर्ज, ज़बरदस्ती की जेल, गजा की मदद और नील नदी के पानी पर हक जैसे मुद्दों पर ऐसी बेबाकी से बात हो रही है जो मिस्र के अंदर सालों से नहीं देखी गई। सवाल अब यह है
کیا السیسی کی حکومت واقعی جین زی سے اتنا ڈر گئی ہے، اتنا خوف زدہ ہو گئی ہے کہ وہ یہ سارے قدم اٹھا رہی ہے؟ اور کیا یہ گرفتاریاں آنے والے طوفان سے پہلے کی خاموش تیاری ہیں؟ آخر مصر کیا کروٹ لینے والا ہے؟ یہ تو وقت کے پیٹ میں ہی چھپا ہے، لیکن جو کچھ بھی مصر میں ہو رہا ہے، ہلچل تو ہے۔ اب دوسری اہم خبر کا رخ کرتے ہیں۔ یہودیوں پر اغوا ہونے کا خطرہ منڈرا رہا ہے۔ اسرائیل خوف میں ہے اور اس کا سیکیورٹی نیٹ ورک ہائی الرٹ پر۔ اسرائیل اور حماس کی جنگ کے بعد حالات اور زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ شن بیت، جو کہ انٹیلیجنس ایجنسی ہے اسرائیل کی، شن بیت کے نئے چیف ڈیوڈ زینی نے سیکیورٹی کیبنٹ کو آگاہ کیا ہے کہ اب اسرائیلی اور یہودی لوگ دیش کے اندر ہوں یا ودیش میں اغوا کیے جانے کے ہائی رسک پر ہیں۔ دی جیروسلم پوسٹ کی 16 دسمبر کو آئی رپورٹ کے مطابق زینی کا کہنا ہے کہ دشمن طاقتیں اب پہلے سے زیادہ یہودیوں اور اسرائیلیوں کو ٹارگٹ کرنے میں دلچسپی دکھا رہی ہیں۔ شن بیت نے اس رپورٹ سے انکار نہیں کیا ہے، یعنی معاملہ صحیح ہے اور سیریس بھی، یعنی ہر اسرائیلی خاص طور پر یہودی اس وقت بڑے خطرے میں ہے۔ زینی کے مطابق اکتوبر 7، 2023 کے بعد ہوسٹیج ڈیل کے تحت حماس کے سامنے اسرائیل کو جو قیمت چکانی پڑی، یعنی ہزاروں فلسطینی سیکیورٹی قیدیوں کی رہائی، اسی نے آگے کے خطروں کو اور بڑھا دیا ہے۔ شن بیت کے چیف کا صاف کہنا تھا کہ حماس کو ہتھیاروں کے ساتھ زندہ چھوڑنا اور قیدیوں کو رہا کرنا، فلسطینی قیدیوں کو، آنے والے وقت میں اغوا کے اور زیادہ معاملوں کو جنم دے گا۔ یہ اس نے کہا، بھلے ہی اس کی قیمت موجودہ ہوسٹیجز کی جان کیوں نہ ہو۔ یہ پوری بیان ہے اس کا۔ اسی وجہ سے زینی جنگ کے دوران کئی ہوسٹیج ڈیل پروپوزلز کے خلاف رہا تھا، جبکہ اسرائیلی ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کے دوسرے بڑے چہرے جیسے IDF چیف، موساد کا چیف اور شن بیت کے پرانے ہیڈ رونن بار یہ ڈیل کے حق میں تھے۔ زینی نے یہ وارننگ انٹرنیشنل ٹریول اور ایئرپورٹ سیکیورٹی پر ہوئی ایک اہم میٹنگ کے دوران دی، جہاں مانا گیا کہ اب ودیشوں میں سفر کرنے والے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوستو، اس کا مطلب بالکل صاف ہے۔ جنگ کے بعد اسرائیل کی سیکیورٹی صرف غزہ یا بارڈر تک محدود نہیں رہی، بلکہ اب ڈر دنیا بھر میں پھیل چکا ہے۔ اب ہر اسرائیلی نشانے پر ہے اور خوف زدہ ہے، اور آسٹریلیا کے سڈنی میں ہوئے حملے کے بعد یہ ڈر ویاپک ہو گیا ہے، زیادہ بڑھ گیا ہے۔ یہ تھیں دو اہم خبریں جو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ایمانداری سے رکھ دیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو میں کچھ نہیں آنا تھا، کیونکہ تھمبنیل میں صرف انہی کا ذکر تھا۔ آگے اور شو آئیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے، دنیا ٹوڈے ہمارا دوسرا چینل، یعنی کہ ہمارا اور آپ کا دوسرا چینل مونیٹائز ہو گیا ہے۔ اس کا لنک ہر شو کے ہم ڈسکرپشن باکس میں دے رہے ہیں، تو وہاں اچھے شو شروع ہوں گے، اس کی تیاری ہم کر رہے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے اسے جا کر سبسکرائب ضرور کر لیں، کیونکہ وہ ہمارا ایک دوسرا پلیٹ فارم ہے، تو آپ کو وہاں یوٹیوب چینل ہی ہے، تو وہاں آپ کو ہمیں ایکسس کرنے میں آسانی ہوگی۔ اور ہاں، جنہوں نے اب تک ہمارا فیس بک پیج فالو نہیں کیا ہے، وہ بھی پلیز کر لیں۔ میں آپ کو QR کوڈ دکھا کے پیسے تو نہیں مانگ رہا ہوں نا، میں تو بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس فیملی سے آزاد بول انڈیا سے جڑے ہیں تو دوسری جگہ پر بھی جا کر اسے فالو کر لیں۔ انسٹاگرام پر بھی ہیں، تو وہاں بھی آپ جا کر ہمیں فالو کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بس اتنا ہی مانگتے ہیں۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔